سلام زخبركم تخاتلتي مدوات إريسات نلومي زدالنا يوسومنا وطبطاب حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال قدماي منستر زينا إيرترا نتين زباوي سلامن أهقراو حقن نحادقا زقال عندرا زبلو تقبارات سرعات بلتقنا مقلت هيبو كالاي اقاد أمريكا بلعلي إثيوبيا مرأيا دبلوماسا ودقات بلتقنايو سالساي سراوي السودان استراتيجيكويت كتما بارات تغطاتيرو منستر زينا إيرترا نتي نزوباو سلامن أهقراو حقن حدقا زقال عندرا زبلو تقبارات سرعات بلتقنا مقلت هيبولو ولدنا كمسلو تملاليعسي مقامجا زي كدنت مدر خدنات يبلو أزنت بوغن سرعات بلتقنا أبز حلف أوارح كسمع صنحة أبز غنيات الزدما بصعقي زغطله حلمي مونان دلاوي مسكوت بحري بلكع زقلتيو أزي بالعلو سب السلطان كادرتات عصوبات نتفت محبراو مرغبتاتن كالوت أكالاتن بمجدي معكنات الزينة مدرتات دقساتن كالاقات أميتاتن زدقاقم زلو طبق زيناوي زمتا نتزي حقاون هاواخن اكي أجندا حقاوي هاقراو بهجي نممسال زقبر موسواسيو بمرز حسوتن صوصواين استلعتته صواوي ترخا بمخانو دما نإثيوبيا طراي زيكونه نزسفح زوبانا طنقزي مرقا كخون زخل عندرايو سبا سلطان بلصقنا حلف حالفهم نتي بعلوقن مقعصات هقراو حقن كمؤون بتهديدن حايلن نزمنات كسمر زي كعلن تخاتاتلتي ولودتات إثيوبيا زبلعن حلمي مونان زينات كامسكوت بحري كم تفتراون زي ترفن جيروم بقرا كزاربو يسمعوا له انت خونا بديبلوماسي انت زي كونه بحيلي كسام بالون بصيحم يوم ابزك قربا معلتات مسم مرق حصبي حداسه تتحيزو خا حلمي شح عمت فلغنيل معلب رخيبلو قداي قيح بحر دما ناي غزي حتو طرايو قيح بحري قدم 30 عمتات اكل اثيوبيا ينيرو ناي تمالغيغا خا صبح كرميو كم اون اثيوبيا اب قيح بحرن واننت ودب عسبن تاريخو مسل علوا كبلو تسميعهم كابا جوبوليتيكاو قمر تغولبيوم نزع جوجوزي رتعوي هاجراو بوليسي نممسالو خا بتصبقون سفيحن شفنه معكناس زينا سسنيس عرتات ككايدو قنيمالو اتعلاما نصريو نزي حدغنيا عندرا تقبالنت نمركاب نتزي نبر نممسال كم اون نتي زي حقاو قداي جزاتاوي اجتا حقاوي ملكع نمتحازيو ازوم كنطاب حنكته زيبلوم سبا سلطان نزفطرو صوا وي ترخا نمرጓድ نتي صلمته معرفات زمناو تاريخ نايزي زوبا زخونه اوان ملحق كطقسو يسمعيوم نزي حقاو تغبارن جناي حلفن بمجنانون تاريخ قطمززو طراي زيكونه نتي عندታት زباوي مرغغا زخونه متكلات لولاونتن اغراو حقن مغعصاص كمጣطሩ ይራዩ نتزي حقاو تغبارات ملحق زغبر ودسا دما كاب مرخص بوليتيكا حليفو كالق ترجم كوهابو زكال ايكونان نقلع ورار حقاونت نملباس زدنادن نإثيوبيا غرابتان كبي صعبينا زلو كسجر زيبلو قيح مبرهاتيو هلو كونتاتن كوننتن إثيوبيا بقمت مس زعتو عند راس بسلطان بلصقنا زيادة تحساسبي يخون قطبا نايت هاجر بزي قدامو تكابو وي مقدف هاجراو معكن غنزب هاجراوي بانكن كالوتن تطو كبل زي كلاب اسم مخانو كبري من نوابرو دحري دما بدرج علم كابتوم زلعليو بب خبابي استلعلن ناباسه زمص زلون وشطاوي ግጭታቱን ጠንቂ ቅስፈት መምዝባል እንወትን ድኽነትን ኮይኑሎ አብ ከምዚ ዝአመሰለ ኩነታት ስርዓት ብልጽግና ቀንድ አተክሩ አብ ዝቅልውላዋት እዚ በመግባር ንምፍዋሱ አብ ክንድ ዝሰርሕ ነቲ መርዛ መብጽዓ ልላው መስኮት ባሕሪ አብ መግዋሕ ተጸሚዱ ምርአይ ምስ ዓበይቲ ዋዕለታት ብምእንጋድ ጽቡቃለና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕላፍ ዝገብሮ ተዋስአታት ተደሚሩ አተክሮ ንምጥምዛዝ ዘካይዶ ፈተነ ህድማ ንቅድሚት ጥራዩ እዚ ድማ መርአያ ናይቲ ደገፍ ህዝቢ ዘይብሎ መራሕቲ ንውሽጣዊ ጉዳያት ብምስምሳት ግዳማዊ ስግኣት ብምጉልባብ ንኽብሪ ሰንደቕና ንዕሰል بزبل طاقوا دغف نمركاب ام ناي مود اتا ساعات زغبرو كنتو فنطرطريو
ኣብዚ ደጊምካ ክንጸር ዘለዎ ኤርትራ ምስ ጉራብታ ሃገራት ክትሓበር ጸገም ከም ዘይብላ በንጻሩ ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ዝተሰረተ ብግልጽነት ዝዘተየሉን ብግቡእ ቅጥዕታት ዝተግበረን ስምምዓት ንኽህሉ ብዘይ ምስልካይ ክሰርሕ ጸኒሓላ ይኹን እምበር ሓቀኛ ምትሕጋዝ ብበይናዊ ዕንደራን ዘይሕጋዊ ተግባራትን ዘይኮነ ብምክብባር ሕጋዊ ንጽርነትን ሓባራዊ መብጽዓ ንምርግጋእን ጥራዩ ክረጋገጽ ዝኽእል ኢትዮጵያ ተኸተሉ ዘላ ብሓይሊ ዘይናትካ ክትውንን ናይ ምድላይ ስትራቴጂ ኪንዮ ዶባታ ዝኸይድ ሓደገኛ ክስተት እዩ ብቕልውላዋት ክሕመስ ንዝጸንሐት ተነቃፊ ዞባ ንኻልእ ሓደጋ ዘቃልዕ ኣብ መንጎ ሃገራት እዚ ዞባ ዘይምትእማን ዘስፍን ከምኡውን ዕድላት ምትሕጋዝ ዘማህምን እዩ ስለዝኾነ ድሮ ብተግባራት ኢትዮጵያ ምትእማን ዘጥፋ ጉራብታ ንዘይሕጋዊ ዘይክውነታውን ጥሙሕ ከሳስያ ተጽቢት ክግበረለን ኣይከኣልን ሳዕቤኑ ከቢድ ከም ዝኸውን ብኣግኡ ዝተፈልጠ ስለዝኾነ እዚ ብቐንዱ ናብ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘነጻጸረ ሓደገኛን ዘይሓለፍነታውን ስጋኣታት ንሃናጺ ውዕል ኣፍሪቃዊ ሕብረት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ንቐንዲ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ነዚ ጽዋዚ ሕጋውነት መሃብ ኮነ ምጽዋር ዕሽሽ ምባል ንልዕላዊ መሰላት ኤርትራ ዘናሹ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ግጭታት ንምክልኻል ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝምርኮሰሉ መጻውር ዘማህምን እዩ ኣብ መወዳእታ ልዕላዊ መስኮት ባሕሪ ናይ ምውናን መርዛም ኣጀንዳ ብልጽግና ሓላፍነት ዝጎደሎን ዘላቕነት ኣልቦን እዩ ሓደገኛ ድብልቕ ታሪኻዊ ጥምዘዛ ቁጠባዊት ዘይተገዳስነትን ኮነኢልካ ዝግበር ምስሓት ኣንፈትን እዩ መራሕቲ ብልጽግና ኣብ ክንዲ ብዋጋ ዞባዊ ሰላም ፖለቲካዊ ህላውኦም ንምርግጋጽ ምንቁማር ነቲ በብኸባቢኡ ተወሊዑ ዘሎ ዘቤታዊ ግጭታትን ንሱ ዘስዓቦ ቅልውላዋትን ፍታሕ ብምንዳይ ውሽጣዊ ርግኣትን ቁጠባዊ ሕውየትን ብምርግጋጽ ህዝባዊ እምነት ንምርካብ ክጽዕሩ ዝግባእ ንስለ ድሕነትን ሰላምን ዞባና እምበኣር እዚ ዘይሓላፍነታዊ ዕንደራ ክጽገን መግቲኢ ክግበረሉን ይግባእ ኢሉ ካልኣይ እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መርኣያ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ብልጽግና እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፈጻሚ ትእዛዝ ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ብ10 ጥቅምቲ ኣዚዙ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ባይደን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ብምኽንያት ኩናት ትግራይን ምዝራግ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተወሲኑ ዝነበረ ፈጻሚ ትእዛዝ ክቕጽል ፕሬዚደንት ትራምፕ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ኩናት ትግራይን ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ሃገራዊ ድሕነትናን ፖሊሲ ወጻኢናን ዘይንቡር ሕሉፍን ሓደጋ ኮይኑ ቀጺሉሎ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ጸቕጥን ምፍጣር ብ17 መስከረም 2021 ህጹጽ ሃገራዊ ኣዋጅ ቁጽሪ 14046 ከተግብር ከም ዝኣዘዘ ይዝከር ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዋላኳ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ካብቲ ምምሕዳር ጆ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ኣካይዳ ተመሓይሹ እንተሃለወ ኣብ ልዕልታ ብብልጽግና ትዝወር ኢትዮጵያ ግን ብምምሕዳር ባይደን ዝወረዳ እገዳ ምምሕዳር ትራምፕ ክቕጽል ወሲኑሎ ቅድሚ 4 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ክልል ትግራይ ሰራዊቶም ብምኽታት ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካን ስጋት ኣብ ዝኾነ ተግባራት ተዋፊሮም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ኣይወፀን መጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣተሓሳቢ ኩነታት ይርከብ ብዝብል ክስዩ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዓሚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፍሉይ እገዳ ክግበር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ነዚ ትእዛዝ እዚ ስዒቡ ዝወፀ ናይ ፈጻሚ ትእዛዝ ናይ እገዳ ዝርዝር ካብቲ ዝውሃብ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዛት ወጻኢ ንኣግዋ ሓዊስካ ወታደራውን ቁጠባውን እገታት ተበይኑ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግናውን ናይ ጉዕዞን ካልእን እገዳ ተበይኑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ንመብዛሕትኡ ናይ ጆ ባይደን ውሳነታት ኣብ ምስራዝን ምፍካስን ዝርከብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን ኣብ መስከረም 2021 ብፈጻሚ ኣካል ዝተኣወጀን ዓመታዊ ገምጋም ዝተገብረሉን ንኢትዮጵያ ዝምልከት ሃንደበታዊ ሃገራዊ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋገ
ካብዚ ወርሕዚ ጀሚሩ ክቕጽል ተወሲኑሎ ይብል እቲ ብፌርማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተሰነየ ትእዛዝ ኣሜሪካ። ዶናልድ ትራምፕ ንመብዛሕትኡ ውሳኔታት ጆ ባይደን ምስራዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘለና ዝምድና ከነመሓይሽ ኢና ምባሉን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደብዳቤ ጽሒፉሉ ምንባሩን ይዝከር። መራሕቲ ብልጽግና ድማ ነቲ ሃገር መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ኪናት ተሸሚሞም ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካውን ስግኣት ተባሂሎም ተረቂሖም። ኣብ ቅድሚ ኣሜሪካ ዝፈረምዎ ውዕል ፕሪቶርያ ከተግብሩ ዘይምኽኣሎም ንክልል ኣምሓራ ሓዊስካ ኣብ ካልእ ቦታታት እቲ ሃገር ካልእ ኪናት ብምውላዕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣተውዎ ምትፍናንን ዘይምርግጋእ ውሽጣዊ ፖለቲካኦምን መርኣያ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ምዃኑ ይንገር። እዚ ውሳነ እዚ ኣብ 2021 ድሕሪ ምውሳኑ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ከም በዓል ደመቀ መኮነን ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን ብልጽግና ዋላ እኳ ቪዛ እንተተኣገድና ካብ ናይ ብልጽግና ኣንፈትና ዝእግደና ግን የለን ብምባል ነቲ ዝነበረ ኩናት የዳምቑ ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነተን ኩናት ደው ኣቢልኩም ናብ መኣዲ ሰላም ምፁ ዝበልኦ ሃገራት ጣልቃ ኣይተተዋና ምባሉ ዝዝከር ኮይኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሃገራዊ ህጹጽ ምላሽ አንቀጽ 202 መ እቲ እገዳ ክሳብ ንዓመታ መስከረም ክቕጽል ፈሪሙሉሎ። እቲ ትእዛዝ ኣብ መዝገብ ፌደራል ተሓቲሙ ናብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ክመሓላለፍ እዩ። ሳልሳይ ሰራዊት ሱዳን ንስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ተቆጻጺሩ። ሰራዊት ሱዳንን መሻርክቱን ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ድሕሪ ዘካይድዎ ከቢድ ውግእ ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ከም ዝተቆጻጸርዋ ሱዳን ትሪቢን ሓቢሩ። ሰራዊት ሱዳን ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁጽጻሩ ነበርቲ ከተማ ባራ ኣብ ጎደናታት ምውጻእ ሓጎሶም ክገልጹ ከም ዝተራእዩ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ። ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን እቲ ገስጋስ ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃገራዊ ክብሪ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ካርቱምን ኣልዑበይድን ኣብ ዝርከብ ኣገዳሲ መስመር እትርከብ ከተማ ባራ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ መስመራት ቀረብ ንምቁጽጻር ስትራቴጂካዊ ትርጉም ኣለዋ። ሓያሎ ዝዓነዋ መካይን ዘርኣየ ሰራዊት ሱዳን ብዓሰርታት ዝቁጸሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዝቐተለን ዝማረኸን ገሊጹ። ኣብ ከተማ ባራ ኣብ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ 3 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን 14 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን መርበብ ሓካይም ሱዳን ሓቢሩ። ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመጹን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝድግፉ ዕሱባት ንከተማ ባራ ተቆጻጺሮም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝምታን ካልኦት ዝተፈላለዩ ገበናትን ይፍጽሙ ብምንባሮም ብዙሓት ስድራቤታት ናብ ኣልዑበይድ ከም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ይኸሱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ጸብጻብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።